deixa telefone aos conhecimentos, a carta é já lançada na frente, uma carta é o número chamei por sorteio e disse o número. Então não vai receber. Rahmat, zo'r. O'zlama, kes. Ha, o'z. Navoiyga. Yaklaşık böyle. Acayip iyi burada bütün şarap güzel.
Sizdeki birinci mi? Русский знаешь, русский? Mister, taksi? Также на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет 26 минут.